नमस्कार सांग माने मु आज आपण मानंकु गोटे बहुत सुंदर कथाटी कहवाक चाहूँगी। आपण मानकर कमेंट देखी मते बहुत खुशी लगुच। आपण मानकर प्रभु जगन्नाथ प्रति एते सारा भल पाइबा देखी मते बहुत खुशी लगुच। आपण मानकर कमेंट मते बहुत खुशी दउची। जड़े भाई कमेंट करिसेंती से पूर्व जन्म रे कौन कर्म करिसेंती से जानिबा को चाहउचंती। पूर्व जन्म रे से की कर्म करिसेंती, भल कर्म करिसेंती कि खराब कर्म करिसेंती से जानिबा को चाहउचंती। मु आज तांको कहिबा को चाहूची जे से पूर्व जन्म रे कौन कर्म करिसेंती, भल कर्म करिसेंती कि खराब कर्म करिसेंती। चलंतु आज रो एई वीडियो माध्यम रे जानिबा। यदि आपण मानंकु भी एमती किछि विषय रे जानिबार अछि ताले आपण माने निश्चित भाव में कमेंट करंतु। कमेंट बॉक्स रे आपण माने आपण मानकर मतामत रखंतु। आपण जहाँ भी कमेंट करिवे आमे से विषय रे आपनको बुझेया पई चेष्टा करिवु। चलंतु आज रो वीडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करूची टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करूची प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपाରୁ आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलंतु आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। जने भाई मेसेज करिसेंती जे से पूर्व जन्म रे कौन करिसेंती, भल कर्म करिसेंती कि खराब कर्म करिसेंती। देखंतु भाई, मु आपनकु गोटे कथा कहिबाकू चाहूची। यदि आपण ए विषय रे जानिबाकू चाहूचंती ताहले आपण आगे आपणको मन को पचारंतु कि आपण ए जन्म रे केते खुशी रे अछंती। आपण एबे तुम जीवन रे केते खुशी रे अछंती, आपण कोन करूछंती, आपणको पाखरे कोन सब रहिछि, केमिति आपण केते खुशी रे अछंती। आपण जदि खुशी रे अधिक रहुचंती, आपणको जीवन रे जदि किछि दुख नाही ताहले आपण गोटे कथा जानि रखंतु, आपण पूर्व जन्म रे किछि भल कर्म करिसेंती जहा द्वारा कि आपणको ए जन्म रे एते कष्ट मिलु नाही। सेथि पई मु आपण मानकु सब बेल पई कहे, जेतेबेले आपण जेकोसी कर्म करूछंती भल कर्म करंतु, सत् कर्म करंतु। देखिबे आपण माने सब बेल पई खुशी रे रहिबे। सेथि पई मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करूची, एबे ठारू आजि ठारू भल कर्म करिबा आरंभ करि दियंतु। यदि पारुछंती किछि दान धर्म करंतु, किछि काहाकू दबा पई चेष्टा करंतु, किछि काहाकू सहाय्य करंतु। देखिबे आपण बहुत खुशी रे रहिबे। देखंतु भाई, यदि आपण ये जन्म रे खुशी रे अछंती ताहले आपण जानि रखंतु जे आपण पूर्व जन्म रे काहाकू किछि ना किछि सहाय्य करिसंती। कौनसी भल कर्म रे, कौनसी भल काम रे आपण काहाकू सहाय्य करिसंती, सहयोग करिसंती, जहा द्वारा कि आपण आज खुशी रे अछंती। जदि आपण दुख रे अछंती ताहले आपण जानि रखंतु, आपण आपणकर पूर्व जन्म रे केबे कौनसी भल कर्म करि नाहांती। यदि आपण भल कर्म करि नथिबे ताहले आपणको ए जन्म रे केबे खुशी मिलिबो नाही। सब बेल पई आपण दुख रे रहिबे, केबे आपणको जीवन रे खुशी आसी पारिबो नाही। आपण भी जानिथिबे, आमे भी बहुत भल भाव रे जानिछु, यदि आमे कौनसी खराब कर्म करिथाउ पूर्व जन्मर पाप आमको एई जन्म रे भोगिबाकू पड़ी थाए। सही भली आपण यदि पूर्व जन्म रे किछि खराब कर्म करिथिबे, किछि पाप कर्म करिथिबे ताहले आपणको ए जन्म रे ताकू भोगिबाकू पड़िबो। तुमको जहाँ भी हेले भोगिबाकू पड़िबो। तुमे जेते चेष्टा कले भी केबे ताकू केबे आपण बदले देई पारिबे नाही। जहाँ आपणको भाग्य रे थिबो से आपणको भोगिबाकू पड़िबो। आपणकर कर्मर फल जहाँ आपण जेमितिका कर्म करिथिबे आपणको सही भली फल मिलिबो। सेकेंड कथा हेउची, आजिकाली दुनिया रे, आजिकाली समय रे लोक माने जेउ सब काम करूछंती जहा द्वारा कि सेमानंकर भाग्य भी बदली गला भली काम हेउची। कौन भाग्य बदली गला भली काम हेउची, जो पशु पक्षी माने सेमानंको मारिकी खाई जाउछंती, जीवजंतु सेमाने जीवजंतु आजिकाली लोक माने पशु पक्षी मानु नाहंती, जेउ भली हत्या करूछंती। जीवंत पक्षी हो, पशु हो, सबू मारिकी मांस करी खाउछंती।
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉ, କୌଣସି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମାରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପାଟି ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ, ନିଜର ମୁହଁକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରି ସେମାନେ ଖାଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ପାଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଂସ ବନେଇକି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ନିଜକୁ କେବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁର, ଗୋଟିଏ କୌଣସି ବି ଜନ୍ତୁ ହେଉ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବର ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ମାରିକି ତା ମାଂସ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ବି ଯେମିତି ଆମର ଜୀବନ ଅଛି, ତାହାର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ପଶୁର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଶୁକୁ ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ? ତାକୁ ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ଯେମିତି ଆମକୁ କିଏ ମାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଭାବିବା ଯଦି ଆମକୁ ସେଇଭଳି କିଏ ମାରିକିରି ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ? ସେମିତି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଜୀବନରେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ, ଏବେଠାରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ମନରୁ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଏତେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛେ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି କର୍ମ କରିବେ, ତ ଭଗବାନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କ ବାର ଆପଣମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନଙ୍କର ବାର ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବୁଧବାର ଆଇଁଷ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମିଷ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆମିଷ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ଆମିଷ ଖାଇଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବଳ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଳ ଥିବ। ଆପଣମାନେ ପରିବାପତ୍ର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର? ଭଲ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। এই ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ମାରି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି, ତାଙ୍କ ମାଂସ ବନେଇ ଖାଇବା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ, ଆଜିଠାରୁ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଖୁସି ଆସିଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଆସିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
आशा करी मोर ए भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लगी। जदि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु भल लगी सांग मानक मध्यरे शेयर करिवे, लाइक टिए करिवे, कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत रखिए। जदि आपण माने मोठारु किछि भी जानिबा को चाहुचंती निश्चित भाव में आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिबा पई भूलिबे नाही। जदि आपण माने आम चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।